है डॉक्टर सीदना अफजल सैफुल्दीन और किया है इनकी खिदमत। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सीदना अफजल सैफुल्दीन दुनिया भर में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के 53वें अलदाई अलमतलुक और मौजूदा रहनुमा हैं। इन्होंने तालीम, माहौलियाती जिम्मेदारी और समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर खुसूसी जोर देते हुए अपनी जिंदगी कम्युनिटी की खिदमत और बड़े पैमाने पर मुआशरे की बेहतरी के लिए वक़िफ़ कर रखी है। सीदना सैफुल्दीन दुनिया भर में अपने पैरोकारों की रहनुमाई करते हैं और इन्हें इनके अक़ीदे, सक़ाफ़त और वर्से से क़रीब करते हैं। वो इन्हें उमन और हबलुतनी की इस्लामी अक़दार सिखाता है, जबकि बोहरा बरादरी के हर फ़र्द को पैदावारी शहरी बनने की ज़रूरत पर जोर देता है, जो अपने अपने ममालिक के समाजी ताने बाने में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। तालीमी और इल्मी खिदमात। जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर बनने से कबल सीदना सैफुल्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप कबूल की थी, जैसा कि इनके वालिद और दादा इनसे पहले थे। अप्रैल 2015 में सीदना की एएम उत्तराखंड चांसलर के तौर पर तस्दीक हो गई। फरवरी 2016 में सीदना सैफुल्दीन ने यूनिवर्सिटी के 63वें सालाना कॉन्वोकेशन के मौका पर बतौर चांसलर पहली बार यूनिवर्सिटी का दौरा किया और कुरानी आयत की तफसीर के साथ 5000 मजबूत इज्तिमा से खिताब किया, जो एएमयू का नरा है। वो अल्लाह ताला इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इससे पहले सितंबर 2015 में इनकी इल्मी व ज़रफ़ी और इल्म तालीम के असबाब से वाबस्तगी के इतराफ़ में जामिया कराची ने तक़द्दुस माब को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की इजाज़ी डिग्री से नवाजा था। सीदना सैफुल्दीन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के तीसरे सरबराह हैं जिन्होंने इस इदारे से इजाज़ी डिग्री हासिल की है। इनके वालिद सीदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन को 2004 में यही डिग्री पेश की गई और इनके दादा सीदना ताहिर सैफुल्दीन को भी 1955 में इजाज़ी डिग्री दी गई। माहौलियात के मैदान में भी इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं और इस सिलसिले में बोहरा बरादरी की क़यादत की है। इन्होंने तालीम, माहौलियाती जिम्मेदारी और समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर खुसूसी जोर देते हुए अपनी जिंदगी कम्युनिटी की खिदमत और बड़े पैमाने पर मुआशरे की बेहतरी के लिए वक़िफ़ कर रखी है। सीदना सैफुल्दीन दुनिया भर में अपने पैरोकारों की रहनुमाई करते हैं और इन्हें इनके अक़ीदे, सक़ाफ़त और वर्से से क़रीब करते हैं। वो इन्हें उमन और हबलुतनी की इस्लामी अक़दार सिखाता है, जबकि बोहरा बरादरी के हर फ़र्द को पैदावारी शहरी बनने की ज़रूरत पर जोर देता है, जो अपने अपने ममालिक के समाजी ताने बाने में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। अनतरपरीनी वर्शब की हौसला अफजाई दाऊदी बोहरों की दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में नुमायां मौजूदगी है, जहां वो सनतकारों, ताजरों और पेशावर अफराद के तौर पर तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़े हैं। इस खुशहाली का एक बड़ा हिस्सा दा की कोशिशों से मंसूब किया जा सकता है, जिन्होंने इस्लामी अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए मुआशरे में कारोबारी ज़हनियत का रुझान पैदा किया, जिसे सीदना अफजल सैफुल्दीन आज हौसला अफजाई जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि बोहरा नाम गुजराती लफ्ज़ तिजारत से माखूज़ है। मिसाल के तौर पर, मशरिक़ी अफ्रीका के ममालिक में, सीदना ने बोहरा बरादरी के मरूफ कारोबारी जज्बे को दोबारा जिंदा किया है। कीनिया, तंजानिया, युगंडा और एथियोपिया में, इसने कम्युनिटी के अराकीन को कारोबार कायम करने और इनकी और मुआशरे के दीगर अराकीन की मदद के लिए वसाइल वक़िफ़ करने की सलाह दी। सीदना सैफुल्दीन ने ज़ाती तौर पर पैरोकारों की रहनुमाई की है और इन तरक्की पजीर ममालिक में अपने घरों और कारोबार के क़याम की निगरानी की है, जिनमें से कुछ खलीजी और मग़रिबी ममालिक से यहाँ वापस आए हैं, जहाँ वो कभी आराम से कायम थे। तक़द्दुस माब की रहनुमाई में, मुआशी और समाजी दोनों तरह की तरक्की में इनके ताउन से, दाऊदी बोहरा बरादरी के अफराद अपने मुक़ीम ममालिक के मिसाली शहरी बन गए हैं और इस्लाम के उसूलों पर साबित कदम रहते हुए ये ज़ाहिर करते हैं कि दुनियावी कामयाबी और रूहानी तकमील मुमकिन है। वक़िफ़ ताम
ماحول کی حفاظت سیدنا افضل سیف الدین نے بارہا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری پر زور دیا ہے کہ وہ ماحولیات کے تحفظ اور حفاظت کرے۔ اپنے خطبات میں سیدنا ماحولیاتی بیداری کو فروغ دیتے ہیں، خاص طور پر گھروں اور کمیونٹی عمارتوں میں درخت اور پھول لگا کر ہریالی کے تحفظ اور ان میں اضافہ۔ مثال کے طور پر 2017 کے رمضان میں سیدنا نے کمیونٹی کے لیے پوری دنیا میں کم از کم 2 لاکھ درخت لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ درخت لگانے کو روزے اور نماز سے جوڑتے ہوئے، جو کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا نچوڑ ہے، سیدنا کا پیغام واضح ہے۔ ماحول کی حفاظت ایک مسلمان کی عبادات کا ایک اہم پہلو ہے۔ اسی طرح پچھلے سال سالانہ اپلفٹمنٹ ڈرائیو کے دوران جہاں کمیونٹی کے ممبران ہندوستان اور دیگر جگہوں پر مختلف دیہی اور شہری ماحول میں کم خوش قسمت لوگوں تک پہنچتے تھے، تقدس ماب کی ہدایات میں سے ایک نجی گھروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پراپرٹیز کی صفائی اور انتظام میں مدد کرنا تھا۔ خاص طور پر قبرستان جو اکثر نظر انداز ہوتے پائے جاتے تھے۔ رضاکاروں نے انڈر گراؤنڈ کو ہٹایا اور جھاڑیاں اور پھول لگائے جو اکثر غیر استعمال شدہ زمینوں کو کھیل کے میدانوں اور کھیلوں کے میدانوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان بار بار چلنے والی صفائی مہموں کے تناظر میں داؤدی بوہرا کمیونٹیز میں اپنے شہروں کی صفائی اور ماحولیاتی صحت کو برقرار رکھنے کے مخصوص مینڈیٹ کے ساتھ نظافت یا صفائی کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ کسی بھی قسم کے کھانے اور رزق کو اسلام میں ایک نعمت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی دوسری روایات میں ہے۔ لہٰذا حالیہ برسوں میں خوراک کا ضیاع اور اس کی زیادتی توجہ کے مرکز میں آئی ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے کہ گھروں میں یا اجتماعی تقریبات کے دوران ایک بھی اناج یا لقمہ ضائع نہ کیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع نظام موجود ہے کہ بچا ہوا یا تو گھر لے جایا جائے یا رضاکاروں کے ذریعے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک عظیم پرورش 20 اگست 1946 کو سورت، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ سیدنا افضل سیف الدین 52ویں علیحدہ المطلق کے دوسرے بیٹے سیدنا محمد برہان الدین اور 51ویں علیحدہ المطلق کے پوتے سیدنا طاہر سیف الدین ہیں۔ سیدنا سیف الدین نے اپنے دونوں بزرگوں کی ذاتی سرپرستی اور تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ سیدنا سیف الدین ہمیشہ اپنے والد محترم سیدنا برہان الدین کے ساتھ گھر میں موجود رہتے تھے اور بیرون ملک اپنی برادری سے ملنے کے لیے بہت سی زیارتوں اور سفروں پر جاتے تھے۔ اس طرح اس نے علیحدہ المطلق کے دفتر سے وابستہ روایات، رسم و رواج اور پروٹوکول کو پہلے ہاتھ سے سیکھا۔ تقدس ماب نے سورت میں تاریخی داؤدی بوہرا تعلیمی ادارے الجامع الاسیفیہ کے امتحانات میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اعلیٰ ترین اعزازات کے ساتھ گریجویشن کیا۔ انہوں نے اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم ہندوستان اور مصر میں مکمل کی، جہاں انہیں قاہرہ کی معروف یونیورسٹیوں بشمول قاہرہ یونیورسٹی اور الازہر کے ممتاز پروفیسروں سے نجی طور پر ٹیوشن دیا گیا۔ سیدنا سیف الدین کو الجامعہ الاسفیہ کا اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا گیا۔ العلیم الباری، بہترین طور پر سیکھا ہوا۔ سیدنا برہان الدین نے انہیں ثقات الدوت الطیبیہ، طبی مشن کے معتبر کے نادر خطاب سے بھی نوازا۔ سیدنا سیف الدین کو خصوصی اعزازات اور ان کے پیشرو کی طرف سے دی گئی ایک انوکھی قربت کی وجہ سے ممتاز کیا جاتا ہے، جو علیحدہ المطلق کے دفتر کے مستقبل کے مکینوں کے لیے مخصوص ہے۔ سنہ 1987 میں ڈاکٹر شہزادہ یوسف نجم الدین کے انتقال کے بعد الجامعہ الاسیفیہ کے ریکٹر سیدنا سیف الدین کو اکیڈمی کے ریکٹر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے اکیڈمی کے طلباء کی اخلاقی سالمیت کو برقرار رکھنے اور یقینی بنانے کی کوشش کی، انہیں قرآن پاک کو مکمل حفظ کرنے کی ترغیب دی اور انہیں تحمل، مہربانی اور ایک دوسرے کی خدمت کے آفاقی اصولوں کے مطابق زندگی
गुजारने की तरगीब दी, जिसे कुरान पाक कहता है एक मुमताज वर्सा दाऊदी बोहरा मुसलमान अपने वर्से का सुराग फातिमी अमामों से लेते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद की बरा रासत औलाद हैं। इन्होंने 10वें से 12वें सदी के दौरान इस्लामी दुनिया के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की और सीखने, फन और फन तमीर के बेमिसाल फूलों के जिम्मेदार थे। दुनिया की सबसे कदीम काम करने वाली यूनिवर्सिटियों में से एक अल-अज़हर, नीज़ काहिरा, मसर में तामीराती यादगारें, जो मुतहर्रिक शहर फातिमी अमामों ने कायम किया था, इस दूर की पायदार मीरास है। 1132 में आइमा की सफ में 21वें ने इस बात को यकीनी बनाने के बाद खलवत का इंतखाब किया कि लदाई अल-मतलुक का दफ्तर अमामों की नुमाइंदगी और वफादारों की रहनुमाई के लिए कायम किया गया था। तब से दाऊदी बोहरा की क़यादत लदाई अल-मतलुक कर रहे हैं, जिसने पहले यमन से और फिर पिछले 450 सालों से हिंदुस्तान से सरगर्म रहे। इस दफ्तर के मौजूदा उहदादार 53 वे लदाई अल-मतलुक तक़द्दुस माप सीदना मफज़ल सैफ अल-दीन हैं, जिन्होंने जनवरी 2014 में अपने वालिद और पीशरो 52वें लदाई अल-मतलुक तक़द्दुस माप सीदना मोहम्मद बुरहान अल-दीन के बाद उहदा संभाला था।